estando por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís, dice el 34, hermanos, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Acts chapter 2, verse 29 and 34. Men and brethren, Peter says, men and brethren, let me speak freely to you of the patriarch David, that he is both dead and buried, and his tomb is with us to this day. Therefore, being a prophet, and knowing that God hath sworn with an oath to him that of the fruit of his body, according to the flesh, he would raise up the Christ to sit on his throne. He, foreseeing this, spoke concerning the resurrection of the Christ, that his soul was not left in Hades, nor his flesh see corruption. This Jesus God has raised up, of which we are witnesses. Therefore, being exalted to the right hand of God, and having received from the Father the promise of the Holy Spirit, he poured out this which you now see and hear. For David did not ascend into heavens, but he says himself, the Lord said to my Lord, sit at my right hand. Regresemos, hermanos, al versículo 30, el texto bajo consideración. Let's go back to verse 30. We're going to, now that we know a little bit more about the context of verse 30, let's go back to verse 30. Let's try to understand a little bit better now what verse 30 is trying to tell us. Regresando al versículo 30, hermanos, vamos ahora a descifrar, tratar de sacar, ¿verdad?, todo el jugo, todo el mensaje. Vamos a tratar de sacar 3 puntos del versículo 30, bien importante, dice el versículo 30, going back to verse 30. Pero siendo profeta, ya viendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. In verse 30, therefore being a prophet and knowing that God had sworn with an oath to him that of the fruit of his body according to the flesh he would raise up the Christ to sit on his throne. El primer punto que vemos, hermanos, ahí en el versículo 30, luego vemos que Pedro dice, pero siendo profeta. But the first thing that we see right away in verse 30, the first point that we see, Peter says, therefore being a prophet. Por eso, hermanos, se leyó el contexto anterior. That's what we read the verse prior. Sabemos, hermanos, que Pedro está hablando, hermanos, es claro que Pedro se está refiriendo a David como profeta. And it's clear, we just read that Peter is talking about David as a prophet. David, hermano, no fue considerado un profeta como los profetas mayores y los profetas menores, pero Pedro, hermano, aquí se está refiriendo a David como un profeta que Dios había hablado por medio de David. Even though David wasn't considered as a prophet, as a major prophets and minor prophets, Peter is referring to David as a prophet. Si va conmigo, hermanos, a segundo libro de Samuel, if you go with me to second book of Samuel, vaya conmigo a segundo libro de Samuel, capítulo 23. Second book of Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 23, hermanos, podemos confirmar esto. Dice segundo libro de Samuel, versículo 1 al 2 del capítulo 23. Second book of Samuel, chapter 23, verse 1 and 2, we're going to confirm this. Dice el segundo libro de Samuel, capítulo 23, versículo 1 y 2. 2 Samuel 23, verse 1 and 2. Estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. Dice el versículo 2, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí, dice David, y su palabra ha estado en mi lengua, dice el profeta. In 2 Samuel chapter 23, verse 1 and 2, now these are the last words of David. Thus says David, the son of Jesse, thus says the man raised up on high, the anointed of the God of Jacob, and the sweet psalmist of Israel. The Spirit of the Lord spoke by me, says David, and his words was on my tongue. David, hermanos, fue inspirado por Dios también, hermanos, para escribir muchos salmos proféticos del Mesías. David was also inspired by God to write a lot of prophetic psalms. No lo vamos a leer, hermanos, por el tiempo, pero en Salmo 22:1 miramos un versículo de profecía.
En Mateo 27:46 vemos su cumplimiento. El Salmo 22:18 veremos una profecía de David. En Mateo 27:35 vemos su cumplimiento. Salmo 69:21, otra profecía de David. Mateo 27:34 vemos su cumplimiento. Y hay muchos más, hermanos. Nomás escribí unas cuantas para que nosotros entendiéramos cómo Dios utilizó a David como profeta. Here we can see in Psalm 22 verse 1 how David wrote. He was inspired to write these prophetic verses of the Messiah to come. Psalm 22:1, Matthew 27:46 is the fulfillment. Psalm 22:18, Matthew 27:35 is the fulfillment. Psalm 69:21, we see another prophetic psalm. Matthew 27:34, we see the fulfillment. Ya vemos, hermanos, como Pedro dice aquel patriarca David, y luego se refiere a David como profeta. Regresando a Hechos 2:30, let's go back to Acts 2:30. Y me voy a ir un poco rápido, hermanos, porque quisiera elaborar un poquito más el último punto. I'm going to go a little fast here because I want to elaborate a little bit more on the last point that we're going to be considering this morning. Going back to Acts 2:30, regresemos a Hechos 2:30, hermanos, es el segundo punto del versículo, the second thing of the verse that we're going to consider. El segundo punto del versículo, hermano, que vamos a estar considerando, dice Hechos 2:30, going back to Acts 2:30. Ya vemos, dice, pero siendo profeta, dice la segunda parte, sabiendo que con juramento Dios le había jurado. Es la segunda cosa que vamos a estar considerando. The second thing that we're going to be considering is the second part of the verse. Verse 30 says, therefore being a prophet, and knowing that God had sworn with an oath to him. What oath is Peter talking about? ¿Qué juramento habla Pedro aquí, hermanos? Si va conmigo al Salmo 89, you go with me to Psalm 89. Go with me to Psalm 89, vaya conmigo a Salmos 89, versículos 3 al 4. Go with me to Psalm 89, verse 3 to 4. Vemos aquel juramento. Vemos aquella promesa. We see that oath. We see that promise in Psalm 89, 3 to 4. Salmo 89, 3 al 4. Psalms 89, 3 to 4. Dice el Salmo 89, 3 y 4. Hice pacto con mi escogido. Juré a David mi siervo, diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Psalms 89, 3 to 4. I have made a covenant with my chosen, have sworn to my servant David, your seed I will establish forever, and build up your throne to all generations. Now turn your Bibles to verse 35 to 36. Ahora vamos al versículo 35 al 36, de ahí mismo, Salmo 89. Dice el versículo 35 al 36, verse 35 to 36 en Psalm 89. Estamos viendo, hermano, la segunda parte del versículo 30 de Hechos 2. Estamos viendo el juramento que Dios hizo con David. 35 al 36, verse 35 to 36, Psalm 89. No olvidaré mi pacto, dice Dios. Dice el 35, me fui al 34, dice el 35, perdón. Una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre y su trono como el sol delante de mí, dice Dios. Going to verse 35 and 36 in Psalms 89. Once I have sworn to my holiness, says God, I will not lie to David. His seed shall endure forever, and his throne as the sun before me. Dice el segundo libro de Samuel, going back to the 2 Samuel. Dice Hechos 2:30 que su descendencia, dice, en cuanto a la carne. Dice el segundo libro de Samuel, go with me to 2 Samuel again. 2 Samuel, verse 7, 12 to 13. Regresemos al segundo libro de Samuel, capítulo 7. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 12 al 13. 2 Samuel 7, 12 to 13. Segundo libro de Samuel 7, versículos 12
al 13, 2 Samuel 7, 12-13. Dice el versículo 12 de 2 Samuel 7. Y cuando tus días sean cumplidos, hablando de David, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. 2 Samuel 7, 12-13. When your days are fulfilled and you rest with your fathers, I will set up your seed after you. You will come from your bodies, and I will establish his kingdom. He shall build a house for my name, and I will establish the throne of his kingdom forever. Que nos trae, hermanos, al último punto del versículo 30. Regresando a Hechos 2:30, going back to Acts 2:30, brings us to the last point. In Acts 2:30, probably the most important point that we're going to be seeing this morning. I want to elaborate a little bit more on this last point of Acts 2:30. Dice Hechos 2:30, hermano, el último punto del versículo 30, quizás el punto más importante de este sermón, Hechos 2:30. Going back to verse 30, Acts 2:30, the last part of the verse, Hechos 2:30, la última parte del versículo, hermanos, dice que Dios levantaría al Cristo. No un Cristo, sino al Cristo, para que se sentase en el trono de David. The last thing that we're going to be seeing in Acts 2:30 is that God was going to lift up the Christ. Not a Christ, but the Christ. Han habido muchos Cristos que han salido por el mundo, dice Cristo. Pero aquí, hermano, de acuerdo a la palabra de Dios, Dios levantó al Cristo, a su Hijo, al ungido. The last part of verse 30, we see that God was going to lift up the Christ, not a Christ, the Christ. Jesus says there's going to be a lot of Christ, a lot of people are going to be coming, I am the Christ. Jesus says, do not believe them. God lifted up the Christ so Christ can sit on his throne. Jeremías, hermanos, en el capítulo 23, vaya conmigo a Jeremías 23. Jeremías profetizó, hermanos, que el que se iba a sentar en el trono de David, hermanos, iba a ser el ungido de Dios. Going to Jeremiah 23, vaya conmigo, hermanos, a Jeremías capítulo 23. If you go into Jeremiah 23, the Word of God shows us, Jeremiah shows us that the one that was going to be lifted up and was going to sit on the throne of David was going to be the anointed one of God. Jeremiah 23:5, Jeremías 23:5, hermanos. Jeremiah 23:5, Jeremías 23:5. He aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. In Jeremiah 23:5, behold, the days are coming, says the Lord, that I will raise to David a branch of righteousness. A king shall reign and prosper, and execute judgment and righteousness in the earth, Jeremiah says. Dice Jeremías, hermanos, que vienen días, dice Jehová, que levantaré a David un renuevo justo. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que iba a levantar de David una rama nueva, una rama de justicia. Dice Lucas capítulo 1, going to Luke chapter 1. En Lucas capítulo 1, hermanos, vemos que el ángel Gabriel viene y le anuncia a María que este niño que ella llevaba en su vientre sería llamado el Hijo del Altísimo. Lucas capítulo 1, versículo 31 32, going to Luke chapter 1, verse 31 and 32. Gabriel, the angel, comes to Mary and announces to Mary that this child that she was carrying was going to be called the Son of the Most Highest. He was going to sit on the throne of David. In Luke 1, 31 and 32, en Lucas capítulo 1, hermanos, del versículo 31 al 32, dice Lucas 1, 31 al 32, Luke 1, 31 and 32.
Dice, ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Y el 32, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. In Luke 1, 31 and 32, and behold, you will conceive in your womb, and bring forth a son, and shall call his name Jesus. He will be great, and will be called the Son of the Highest, and the Lord God will give him the throne of his father David. De acuerdo, hermanos, a la historia de la monarquía davídica, el último rey, hermanos, fue, dice la palabra de Dios, hermanos, que fue Sedequías, y él, hermanos, fue llevado al cautiverio en el año 586 aproximadamente antes de Cristo. Fue el último rey de los judíos. The last king for the Jews was Zedekiah. The Word of God shows in around 586 before Christ, he was taken captive. The Word of God shows that he was the last king of Judah. La palabra de Dios, hermanos, nos enseña que él, hermanos, fue el último rey de Judá, fue Sedequías. Pero, hermano, la palabra de Dios y la promesa de Dios, Dios dice, hermanos, que él iba a establecer un reino que iba a ser eterno, que no iba a tener fin. But God says that he was going to establish a kingdom that was going to have no end. Daniel capítulo 7, versículo 13 al 14. Isaías capítulo 9, versículo 7. Daniel capítulo 2, versículo 44. Daniel chapter 7, verse 13 through 14. Isaiah chapter 9, verse 7. Daniel 2:44. This kingdom was going to have no end. Even though David's monarchy came to an end, those earthly kings came to an end, the kingdom that God was going to establish was going to be an eternal kingdom. Aunque la monarquía de David, hermanos, tuvo su fin, Dios prometió que iba a levantar un reino que no tendría fin. Para mejor entender, hermanos, el trono de David es el trono de Dios. To better understand what we're studying, the throne of David is the throne of God. Así como Dios puso a David para que reinara a su pueblo en el Antiguo Testamento, Dios ha puesto a su Hijo para que reine a su pueblo en el Nuevo Testamento, hermano. Dice 1 Corintios, fíjese lo que dice 1 Corintios capítulo 15. Go with me to 1 Corinthians chapter 15. Just like God put David to rule over his people in the Old Testament, God has put Christ to rule, to reign over his people in the New Testament. Look what 1 Corinthians chapter 15, verse 25 to 26 says. Fíjese lo que dice Pablo. 1 Corintios capítulo 15, versículo 25 al 26. 1 Corintios capítulo 15, versículo 25 al 26. 1 Corinthians chapter 15, verse 25 through 26. Pues, ¿qué es importante esto, hermanos? Why is this important? Porque hay muchos allá afuera, hermanos, que predican que después de que Cristo venga, después Él va y va a establecer su reino, hermano, literalmente en Jerusalén, va a tomar el trono de David. Pero estamos viendo, hermano, que Cristo ya está reinando. Es lo que Pablo, hermano, le quería decir a la iglesia de Corintios, en 1 Corintios 15, versículo 25 al 26. And we say this because false teachers out there say that when Christ comes, He's going to establish His kingdom in Jerusalem. He's going to take the throne of David. But Paul says in 1 Corinthians chapter 15 that He's already reigning. He's already the king. Dice 1 Corintios 15, 25 al 26, in 1 Corinthians chapter 15, verse 25 to 26. 1 Corintios 15, 25 al 26. Dice el apóstol Pablo, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos bajo sus pies. El postrer enemigo que será destruido, dice el apóstol, es la muerte, hermano. Ya Cristo ya está reinando. Paul says in 1 Corinthians 15, 25 to 26, for He must reign
till he has put all the enemies under his feet. The last enemy that will be destroyed is death. Jesus is already reigning. Cristo Jesús, hermano, ya está reinando. Los judíos no entendieron esto. Y mucha gente hoy en día no entiende esto. The Jews didn't understand this. A lot of people nowadays don't understand this. Allá en Juan capítulo 18, versículo 36, vemos al Señor Jesús ante Pilato y le dice Cristo a Pilato, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían por mí y yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de este mundo. In John chapter 18, verse 36, we see Jesus before Pontius Pilate, and Jesus tells Pilate, my kingdom is not of this world. My kingdom is not an earthly kingdom. If my kingdom was of this world, I would send servants to fight for me. And I will not be apprehended and given to the Jews. Y'all don't understand, the kingdom is not of this world, Jesus says. John 18:36 and Juan 18:36 dice, mi reino no es de este mundo. El trono, hermano, que Cristo ha tomado es un trono de sublime gloria, de supremo honor. Ha sido exaltado por Dios el Padre, hermanos. The kingdom, the throne that Christ has sat on, he has sat on this throne, which is a throne of sublime glory, of supreme honor, on the right hand of his majesty. El trono del Señor Jesús, hermanos, está, hermanos, en el cielo, a la diestra de Dios, gobernando y reinando con poder y autoridad. Our Lord Jesus is sitting at the right hand of God, reigning with authority and power. Look what Hebrews 1 verse 3 says. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 1. Dice Hebreos capítulo 1, Hebrews chapter 1. Dice Hebreos 1 de 3 al 4, Hebrews chapter 1 verse 3 to 4. Hebreos 1, 3 al 4, Hebrews chapter 1 verse 3 to 4. El trono del Señor, hermano, está en el cielo, sentado a la diestra de Dios, gobernando y reinando, hermanos, en la actualidad con poder y con mucha autoridad. Hebrews 1, 3 to 4, Hebreos capítulo 1, versículo 3 al 4, dice Hebreos 1, 3 al 4, Hebrews 1, 3 to 4, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, a quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos, dice el versículo 13, pues a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. In Hebrews chapter 1, verse 3 to 4, who being the brightness of his glory and the express image of his person, and upholding all things by the word of his power, when he had by himself purged our sins, sat down at the right hand of the majesty on high, having become so much better than the angels, as he has by inheritance obtained a more excellent name than they. Verse 13, but to which of the angels has he ever said, sit at my right hand till I make your enemies your footstool? Hebreos capítulo 8, versículo 1, Hebreos capítulo 10, versículo 12, Hebreos capítulo 12, versículo 12, hermano, no dice lo mismo. Hebrews chapter 8, verse 1, Hebrews 10, verse 12, Hebrews chapter 12, verse 2, tell us the same thing. ¿Qué es lo que Pedro, hermanos, en este sermón
¿qué es lo que está tratando él de explicarles? What is Peter, going back to Acts 2:30, what is Peter trying to explain to them, for them to grasp, for them to understand? ¿Qué es lo que Pedro quiere que ellos entiendan? Pedro, hermanos, quería que estos judíos hicieran la conexión. Peter wanted them to make this connection. Que este hombre humilde, que ellos consideraron un hijo del carpintero, este era el Cristo profetizado. Que este Jesús que ellos vieron y rechazaron era el Cristo profetizado. Pedro, hermanos, quería que ellos hicieran la conexión. Este Jesús de Nazaret que ustedes mataron colgándolo en aquella cruz es el ungido de Dios. Y Pedro, hermanos, llega al punto que hace la conexión que este Jesús es el Cristo. Cuando ellos entendieron esto, hermanos, dice la palabra de Dios que les traspasó un dolor por el corazón. Se compugieron de corazón cuando ellos entendieron que este Jesús, este hombre humilde, era el ungido de Dios. Dice Pedro, a este Jesús ustedes han crucificado. Por eso Dios lo ha hecho Señor y Cristo. That's what Peter's transmitting to them this sermon. He wanted them to make this connection. This Jesus of Nazareth that y'all knew, this humble man that y'all knew as the son of the carpenter, is the prophesied Christ. This Jesus of Nazareth that y'all saw, and saw the wonders, and y'all saw how many people that he helped, was that Christ, the anointed one. And Peter is bringing his sermon to a climax. And he's putting Jesus and he's putting Christ together. And he says, this Jesus that y'all crucified is that Christ. The Word of God says that when they understood this, there was a sharp cut to their heart. Because they realized, they came to understand who he was. It was a pain like a knife that cuts to the heart. They were pricked to the heart. Pero compungidos de corazón, hermanos. Les dolió, fue como una espada que les transmitió el corazón. Les dolió cuando ellos comprendieron. Este Jesús que ustedes conocieron, aquel Jesús que ustedes vieron, aquel Jesús que ustedes crucificaron, ese era el ungido de Dios. Por eso ahora Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Lo ha hecho Señor de señores y Rey de reyes. Cuando ellos entendieron esto, preguntaron, Pedro y varones, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Entendemos el mensaje. When they understood it, the Jews asked Peter, what shall we do? We understand what you just preached to us. We just understand what we did. And they were cut to the heart and they asked, what shall we do? We want to surrender to Christ. And Peter says, repent and be baptized in the name of the Lord Jesus Christ for the remission of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. Y Pedro les dice, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Miles y miles y miles rindieron su vida al Señor aquel día porque entendieron que ese Jesús ahora Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Thousands and thousands surrendered their life to Christ because they understood that Jesus that they had seen and witnessed and they had crucified, God had made him Lord of Lords and King of Kings.
Muchos hoy en día, hermanos, conocen al Jesús de la Biblia. Many nowadays, they know the Jesus of the Bible. They know of Jesus. Saben de Jesús. Han oído de Jesús. They've heard of Jesus. Pero así como con aquella gran multitud, miles y miles no quisieron reconocer a Jesús como el Mesías, como al Cristo, como al Salvador de sus vidas, hermanos. Hoy en día muchos no reconocen a Jesús como su Cristo. And just like that day, the day of Pentecost, thousands and thousands and thousands heard the message of Peter. Many understood and were baptized. Thousands did not receive Christ. Many today know about Jesus. They've heard about Jesus, but they yet have not confessed Jesus as their Christ, as their King. Many now today have not come to Christ. No se han sujetado a Cristo como su Rey y Salvador. Dice Apocalipsis, voy a terminar con este versículo, Apocalipsis capítulo 3. Go with me to Revelation chapter 3, verse 21, and I'll end with this. Dice Cristo en Apocalipsis 3:21. Jesus says in Revelation 3:21. If you can go with me so you can read it, so you can understand it. Dice Apocalipsis 3:21 en Revelation 3:21. Dice Cristo, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Así como yo he vencido, dice Cristo, y me he sentado con mi Padre en su trono. Qué hermosa promesa, hermanos. Revelation 3:21, to him who overcomes, I will grant to sit with me on my throne, Jesus says, as I also overcame and sat down with my Father on his throne. Jesus is talking to his church. Cristo, hermano, le está hablando a su iglesia. Cristo le está hablando a su reino. Dice Cristo, al que venciere, al que no se dé por vencido, al que persevere hasta el fin, dice Cristo, a él yo le daré el privilegio de sentarse conmigo en mi trono. Jesus says, whoever overcomes, whoever doesn't give up, whoever doesn't throw in the towel, whoever perseveres to the end, Revelation 2:10, I will grant that person to sit with me on my throne for an eternity. Jesus is talking to his church. Jesus is talking to his kingdom. Hermanos, Cristo viene por su reino. Cristo viene, hermanita, Cristo está reinando. Es rey en el cielo, hermanos, y nosotros somos su reino. Cristo va a venir y se va a llevar su reino, hermanos, para vivir con él por una eternidad en el cielo. Yo no sé si usted está aquí en esta mañana y no pertenece al reino de Cristo. En esta mañana le invitamos. Jesus is coming soon, and he's going to take his kingdom, which is us, the church. Jesus told Peter in Matthew 16:18, Peter, I will give you the keys to the kingdom, so you can open the door so they can enter into the kingdom. Jesus is coming for his kingdom and taking his kingdom to heaven, to reign in heaven with Jesus for an eternity. If you're here this morning and you're not part of the kingdom of Christ, we invite you. If not, you're going to be left out. Si usted no pertenece al reino de Cristo, que es su iglesia, le invitamos a que entre al reino de Cristo, que forme parte del reino de Cristo. Si no, usted va a quedar afuera cuando Cristo venga y se lleve su reino. Le invitamos, pienso yo que el mensaje ha sido claro. Se leyeron los versículos, no se leyeron todos los versículos, ¿verdad? Para llevarlos a la casa y escudriñar, leerlos, ¿verdad? Para ver si todo es verdad. Por el tiempo, hermano, no se leyeron. Quisiera haber querido leer los versículos, pero el tiempo nos gana. Pero pienso yo que es suficiente para entender el mensaje que Pedro les quiso transmitir a los judíos en aquel día de Pentecostés, hermanos, y el mensaje es el mismo hoy en día. That message that Peter preached to them in the day of Pentecost in Acts chapter 2 is the same message that we preach today.
Jesus came to establish His kingdom. Jesus came so your sins can be forgiven. Cristo ha venido, hermanos, para que por medio de su sangre sus pecados puedan ser lavados. Si usted está aquí esta mañana y aún todavía vive con sus pecados, le invitamos hoy. Venga a Cristo para que el Señor perdone sus pecados y le lave sus pecados y sea bautizado para todos sus pecados. Vamos a estar todos de pie. Si usted está listo para aceptar a Cristo, para recibir a Cristo, pase confesando a Cristo como el Hijo de Dios y ser bautizado para todos sus pecados. If you're here this morning, you haven't confessed Jesus, come up, confess Jesus as the Son of God, the Lord and Savior, and be baptized for the remission of your sins. Que Dios le bendiga. Número 43 como himno de invitación. Estar por Cristo firmes. Número